नमस्कार नारायणम आचार्य टीकाराम पौडेल हजुर समक्ष आज म नारायण कवचको दिव्य स्तोत्रलाई लिएर आएको छु। सम्पूर्णलाई स्वागत छ। जसले पाठ गर्न सक्नुहुन्न उहाँहरूलाई सुनेर मात्रै पनि लाभ मिलोस् भन्ने उद्देश्य राखेर यो लिएर आएको छु। दिव्य नारायण कवचको उपदेश विश्वरूपजीले जो इन्द्रलाई दिनुभएको थियो र त्यसै नारायण कवचलाई धारण गरेर इन्द्रले दैत्यहरूमाथि विजय प्राप्त गरेका थिए। संसारमा रोग शोक पीडामाथि विजय प्राप्त गराउनेवाला र हरेक क्षेत्रको काममा विजय प्राप्त गराउनेवाला दिव्य नारायण कवच स्तोत्र श्रीमद् भागवत अन्तर्गतको म लिएर आएको छु। सबैले सुन्नुहोला, लाभ लिनुहोला। अथ श्रीनारायण कवचम राजोवाच यया गुप्त सहस्राक्षः सवाहन रिपुसैनिकान् क्रीडन्निव विनिर्जित्य त्रिलोक्या बुभुजे श्रियं भगवंस्तन्ममाख्याहि वर्म नारायणात्मकं यथा तथाइनः शत्रून् येन गुप्तो जयन्मृदे। श्रीशुक उवाच वृतः पुरोहितस्त्वाष्टो महेन्द्रायानुपृच्छते नारायणाख्यं वर्माः तदिहैकमनः शृणु। विश्वरूप उवाच दौताङ्घ्रिपाणिराचम्य सपवित्र उदङ्मुखः कृतस्वाङ्गकरन्यासो मन्त्राभ्यां वाग्यतः शुचिः नारायणमयं वर्म सन्नह्येद्वयागते पादयोर्जानुरुर्वोरुदरे हृद्यथोरसे मुखे शिरस्यानुपूर्व्यादोङ्कारादीनि विन्यसेत्। ॐ नमो नारायणायेति विपर्ययमथापि वा करन्यासं ततः कुर्याद् द्वादशाक्षरविद्यया प्रणवादियकारान्तमङ्गुल्यङ्गुष्ठपर्वसु न्यसेदृदयोङ्कारं विकारमनुमूर्धनि शकारं तु भ्रुवोर्मध्ये णकारं शिखया दिशेत् वेकारं नेत्रयोर्युञ्ज्यान्नकारं सर्वसन्धिषु मकारमस्त्रमुद्दिश्य मन्त्रमूर्तिर्भवेद्बुधः सविसर्गं फडन्तं तत् सर्वदिक्षु विनिर्दिशेत्। ॐ विष्णवे नम इति आत्मानं परमं ध्यायेत् ध्येयं षट्शक्तिभिर्युतं विद्यातेजस्तपोमूर्तिमिमं मन्त्रमुदाहरेत्। ॐ हरेर्विदध्यान् मम सर्वरक्षां न्यस्ताङ्घ्रिपद्मः पतगेन्द्रपृष्ठे धरारिचर्मासि गदेषु चाप पाशान् दधानोष्टगुडोष्टबाहो जलेषु मां रक्षतु मत्स्यमूर्तिर्यादो गणिभ्यो वरुडस्य पाशात् स्थलेषु मायावटुवा मनोव्यात् त्रिविक्रमखेवतु विश्वरूपः दुर्गेष्वटव्याजिमुखादिषु प्रभो पायान् नृसिंहो सुरयूथपारिः विमुञ्चतो यस्य मोहाट्टहासं दिशो विनेदुर्न्यपतंश्च गर्भा रक्षत्वसौ माध्वनि यज्ञकल्पः स्वदंशयोन्नीतधरोवराः रामोद्रिकूटेष्वथ विप्रवासे सलक्ष्मणोऽभ्याद्वरताग्रजोऽस्मान् मामुग्रधर्मादखिलात् प्रमादान् नारायणः पातु नरश्च हासात् दत्तस्त्वयोगादथ योगनाथ पायाद्गुणेशः कपिलः कर्मबन्धात् सनत्कुमारो वतु कामदेवात् धयशीर्षा मां पथि देवहेलनात् देवर्षिवर्यः पुरुषार्चनान्तरात् कुर्मो हरिर्मां निरयादशेषात् धन्वन्तरिर्भगवान् पात्वपत्या द्वन्द्वाद्वयादृशभो निर्जितात्मा यज्ञस्य लोकादवतात् जनान्ताद् बलो गणात् क्रोधवसादहीन्द्र द्वैपायनो भगवान् अप्रबोधात् बुद्धस्तु पाखण्डगणात् प्रमादात् कल्किः कलेः कालमलात् प्रपातु धर्मावनायोरुकृतावतारः मां केशवो गदया प्रातरव्याद् गोविन्द आशङ्गवमात्तवेणुः नारायणः प्राव्वउदात्तशक्तिर्मध्यन्दिने विष्णुररीन्द्रपाणिः देवोपराह्णे मधुग्रधन्वा सायं त्रिधामावतु माधवो मां
दोषे ऋषिकेशौतार्धरात्रे निषेथ एको वतु पद्मनाभ श्रीवत्सधामा पररात्र ईशः प्रत्योष एषोऽसिधरो जनार्दनः दामोदरो व्यादनुसन्ध्यं प्रभाते विश्वेश्वरो भगवान् कालमूर्तिः चक्रं युगान्तानलतिग्मनेमि भ्रमत्समन्ताद् भगवत्प्रयुक्तं दन्दग्धिदन्दग्ध्यरिसैन्यमाशु कक्षं यथा वातशको हुतास गदेश निस्पर्शन विस्फुलिङ्गे निष्पिण्ड्यजितप्रियासि कुष्माण्डवैनायकयक्षरक्ष्यो भूतग्रहांश्चूर्णय चूर्णयारिन् त्वं यातु धाना प्रमथ प्रेतमात्री पिशाच विप्रग्रहघोरदृष्टीन् धरेन्द्रविद्रावय कृष्णपूरितो भीमस्वनोरेर्हृदयानि कम्पयन् त्वं तिग्मधारा शिवरारिसैन्य मीशप्रयुक्तो मम छिन्धि छिन्धि चक्षुंसि चर्मं क्षतचन्द्रछादय द्विषामघोनां हरपापचक्षुषां यन्यो भयं ग्रहेभ्यो भूत्केतुभ्यो नृभ्य एव च सरीसृपेभ्यो दंष्ट्रिभ्यो भूतेभ्योऽहं होभ्य एव वा सर्वाण्येतानि भगवान् नामरूपास्त्रकीर्तनात् प्रयान्तु संशयं सद्यो येन श्रेयः प्रतीपकाः गरुडो भगवान् स्तोत्रस्तोभश्छन्दोमयः प्रभुः रक्षत्वशेषकृच्छ्रेभ्यो विश्वक्सेनः स्वनामभिः सर्वापद्भ्यो हरेर्नाम रूपयानायुधानिनः बुद्धीन्द्रियमनः प्राणान् पान्तु पार्षदभूषणाः यथा हि भगवानेव वस्तुतः सदसच्चयत् सत्येनानेन नः सर्वे यान्तु नाशमुपद्रवाः यथैकात्म्यानुभावानां विकल्परहितः स्वयं भूषणायुधलिङ्गाख्या दत्ते शक्तिः स्वमायया तेनैव सत्यमानेन सर्वज्ञो भगवान् हरिः पातु सर्वैः स्वरूपैर्नः सदा सर्वत्र सर्वगः विदिक्षु दिक्षुर्धमदः समन्ता दन्तर्बहिर्भगवान् नारसिंह प्रहापयं लोकभयं स्वनेन स्वतेजसाग्रस्तसमस्ततेजः मघवन्निदमाख्यातं वर्मनारायणात्मकं विजेष्यस्यञ्जसा येन दंसितोऽसुरयूथपान् एतद्धारयमाणस्तु यं यं पश्यति चक्षुषा पदा वा संस्पृशेत् सद्यः साध्वसात् स विमुच्यते न कुतश्चित् भयं तस्य विद्यां धारयतो भवेत् राजदस्युग्रहादिभ्यो व्याघ्रादिभ्यश्च कर्हिचित् इमां विद्यां पुरा कश्चित् कौशिको धारयन् द्विजः योगधारणया स्वाङ्गं जहौ स मरुधन्वने तस्योपरि विमानेन गन्धर्वपतिरेकदा ययौ चित्ररथस्त्रीभिर्वृतो यत्र द्विजक्षयः गगनान्यपतत् सद्य स विमानो ह्यवाक्षिराः शवालखिल्यवचनादस्थिन्यादाय विस्मितः प्राच्य प्राचे सरस्वत्यां स्नात्वा धाम स्वमन्वगात् श्रीशुक उवाच यैदं शृणुयात्काले यो धारयति चादृतः तं नमस्यन्ति भूतानि मुच्यते सर्वतो भयात् एतां विद्यामधिगतो विश्वरूपाच्छतक्रतुः त्रैलोक्यलक्ष्मीं बुभुजे विनिर्जित्य मृधेसुरान् एतां विद्यामधिगतो विश्वरूपाच्छतक्रतुः त्रैलोक्यलक्ष्मीं बुभुजे विनिर्जित्य मृधेसुरान् ॐ श्रीनारायणकवचं सम्पूर्णम्।